أهلا بكم مشاهدين في هذا العدد الخاص وحوار خاص مع مغني راب جزائري مغترب أنس بن تركيا المعروف بأنس. مرحبا بك معنا. ميرسي. مرحبا بك في قناة النهار. سلام سوا. الله يسلمك. الحمد لله. وانت؟ الحمد لله. هذا ثاني ظهور لك في قناة النهار. سي لا دوزيام فوا. سي لا دوزيام فوا. وي. أنس نهار اللي جبتك لا بروميير فوا كنت مازال ما خرجتش الالبوم تاعك دون مو موند. هذه المره جيتنا بالالبوم، جيتنا بالحفل اللي راح يندار لو 20 فيفري ان شاء الله، يوم 20 فيفري بالقاعه البيضاويه، واللي راح تنظمها شركه امبريزاريو. احكينا على واش راك موجد لهم للجمهور pour le 20. Pour le 20, j'ai préparé un concert avec une première partie où il y aura deux DJ, DJ Randall, DJ Erwan et le rappeur ZK. Et la deuxième partie, ça sera moi, avec mes invités, les invités que j'ai mis sur mon album, notamment YL, El Grande Toto, Lina Mayem, Nassi, celui avec qui j'ai fait le titre Choix de vie. Et voilà, Inch'Allah, ça va bien se passer. On fait la promotion, les tickets, ça se vend bien, alhamdoulilah. Tout se passe bien pour l'instant. D'accord. Alors, sur scène, راح تغني les chansons ديالك ولا راح تغني les covers تاع واحد اخرين؟ D'autres chansons que mais jamais سمعتوهم, ça ce sera que mes chansons à moi. غير غنى ديالي. نحكيو على الالبوم تاعك اللي خدمته انت وحدك. اسكو لي شانسون اللي كتبتهم في الالبوم puisque انت اللي كتبت لي شانسون ديالك، اسكو سي دي فيكو بيرسونيل ولا لونتوراج تاعك انفلونس عليك بزاف حاجات وخلاك تكتب عليهم؟ C'est un peu tout, c'est un mélange, tu vois. Dans mon monde, il y a plusieurs parties. Ça parle un peu de femmes, un peu de quartier, un peu de vécu, un peu de ce que je vois autour de moi aussi. Il y a des gens qui vivent des choses, j'en parle aussi. Ça fait, c'est un mélange de kulchi. Les hashtags. وقتاش دوزيام البوم؟ Deuxième album, là c'est en cours de préparation, j'ai déjà fait beaucoup de titres. Il y a déjà beaucoup de titres là واجدين. بصح مازال راني نكتب، مازال راني. اسكو عندك دي فيتورينغ اللي راح دير معاهم؟ Inch'Allah, il y aura des featuring, mais je garderai ça, c'est une surprise encore. ما تمتش un nom؟ Non, je ne mets pas un seul nom. Non, aucun nom. معليش. داكور. اسكو كنت تسنى في شوا دو في اللي دار حاله بيان سور دون مو موند وبزاف من لي تيتر اللي داروا حالهم، مي شوا دو في en particulier اسكو كنت تسنى في هذا لو بوز اللي داروا سي En fait, ما كنتش نتسنى في كاع هذا البوز، بصح كنت عارف باللي لي زالجيريان كان غادي يعجبهم هذا التيتر. علاش؟ من واش؟ Parce que c'est de la trappe orientale. Tu vois, il y a du rail, le refrain c'est du rail, tu vois. Nassi, il a fait une partie rail. Après, même moi, quand je chante, mes parties, c'est un peu du rail, rap rail, tu vois. C'est un style spécial, c'est original. اسكو نقدروا نشوفوا بالك في الالبوم دوزيام انس يغني كاريمون بالدارجه الجزائريه؟ Ouais, c'est possible. Déjà, je suis en train de préparer une réédition de mon album avant de sortir un deuxième projet. Une réédition, ça veut dire la suite de l'album. Il y aura 9 titres, 9 nouveaux titres. Et فهادوك les 9 nouveaux titres, كاين واحد les titres غنيتها بالعربية. وعلى واش تحكي الأغنية la chanson? En fait, c'est Pablo qui était déjà dans mon premier album, enfin dans mon album. Et là, c'est Pablo 2.0. زعما c'est 2.0, c'est pour dire c'est بالعربية. La suite تاعها. C'est le même titre بصح بالعربية. زعما c'est pas les mêmes phrases, زعما j'ai pas fait la traduction. غنيته بالعربية. كي تسمعيه تقولي لي. داكور. أنس حبينا نعرفوا شكون اللي وقف معاك واللي عاونك بوندون الالبوم ولا من قبل الالبوم وخلاك توقف على رجليك في المسار الفني ديالك. دوكا نعاودوا نقولوا 7 ans en arrière ولا 8 ans en arrière. Bah, 8 ans en arrière, je pensais même pas faire de la musique. J'étais passionné de musique, بصح ما كنتش نقول غادي نولي chanteur ou la rappeur ou là. Tu vois, ça s'est fait comme ça au fil. وين جا لو ديكليك؟ Le déclic, une fois que je me suis blessé au foot, je me suis orienté vers les réseaux sociaux. J'ai fait un peu de mannequinat, j'ai commencé à apparaître dans certains clips de plusieurs artistes. Donc je commence à toucher le milieu musical et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer. Et après j'ai essayé. درت كوفر ثاني تاع عيشه اغنيه تاع شاب خالد. اسكو كونتاكتك شاب خالد ولا انت كونتاكتيتو وعطاك رايو حول الكوفر؟ لانه انا شاب خالد كي استضفته في البلاتو قال لي انا معليش يعاودوا لي شونسون ديالي، لكن لي شونسون ما لازمش يكسروها برك، هذا ما كان معليش. اسكو يافي لي زيكو من عند خالد؟ خالد عجباته خالد.
عجبته, il a liké, il a commenté sur ma page Instagram. Et même en privé, il m'a dit que c'était bien. Donc c'est un plaisir, tu vois. Très bien. Alors, puisque شفناك غنيت عيشة en cover, يعني نقدروا نقولوا بلي هي اللي شهراتك، هي لا شونسون الأولى اللي دخلت أناس في لو موند تاع لا ميوزيك، نيس با؟ نو. من قبل؟ من قبل واه. اها. من قبل خرجت زوج غنيات، واحدة كسموها تيت ا تيت والأخرى كسموها كونيكسيون ايشوي. Et la première, elle a fait 6 millions. Et la deuxième, elle a fait 3 ou 4 millions. Aïcha, elle a fait que 5 millions. Mais c'est bien quand même. Mais Aïcha, elle a marché aussi en France. بزاف الجوار et tout عجبتهم. Parce que Aïcha, c'est un titre mondial. C'est un titre mondial où le parolier, le grand parolier Jean-Jacques Goldman, c'est une chanson très très connue. D'accord, كاين في فرنسا des chanteurs معروفين, des rappeurs algériens مغتربين معروفين كيما نابس YL اللي درت معاه دو تيتر في الالبوم ديالك. نعرفوا حس لانفواغي, سول كينغ, سفيان فيانسو, يعني با مال دو chanteurs. واش رايك في هذوما لي chanteurs algériens qui buzzent à l'étranger? Bah moi, ça me fait plaisir qu'on lève le drapeau de partout. Qu'on lève le drapeau de partout, ça me fait plaisir. Moi, je les soutiens. Et Inch'Allah que ça continue comme ça. On t'a au bledna, tu vois. Dans le milieu artistique. ومن هاد لي نون اللي قلتهم لك, est-ce que tu envisages d'être des featuring par exemple مع سفيان فيانسو ولا سول كينغ ولا Inch'Allah, je sais pas. Inch'Allah, tu vois, j'y pense pas forcément, mais pourquoi pas, tu vois. Moi, ça me dérangerait pas du tout, surtout qu'ils font de la bonne musique. La musique تاعهم تعجبني. En plus, ils font le buzz. C'est très bien ce qu'ils font. احكي لنا انتم كي تلاقاو تماك لي رابور الجيريان كي تلاقاو ان فرانس, يعني كيفاش الملاقات ديالكم؟ اسكو ارتستيك 100% ولا حتى تلاقاو بالك في راديو سكاي روك, راديو راب, ولا ما تلاقاوش كامل؟ احكي لنا يعني كيفاش انت كيفاش تشوفيها زعما؟ انا في فرنسا كيشوف زعما احنا كاع لي زالجيريان اوني سوليدير نتعاونوا كاع بيناتنا. كيشوف كاين دي فيتورينغ بين لي الجيريان نقول بلي كاينه اون سيغتان سوليداريتي. Moi personnellement, YL, c'est un très bon ami à moi, عاوني بزاف ونشكره بزاف, tu vois. Il est très fort artistiquement. Moi, YL, c'est mon ami, نتلاقاو, il y a pas que la musique, tu vois. Soul King نعرفه aussi, un peu du début. Mais on se voit pas forcément, tu vois. Lui, il est dans ses affaires, chacun fait ses trucs de son côté. كل واحد يدير صوالحه في بجهته, tu vois. On va pas les déranger, كل واحد عنده صوالحه, on va pas, tu vois. D'accord. Bien les trois chansons, les Darul Buzz, les trois chansons Choix de vie, En l'air, Dans mon monde. Ou je la chanson les قريبة بزاف للأناس. Moi, c'est Dans mon monde, ma chanson préférée. علاش Dans mon monde? علاش Parce spécialement Dans mon que monde? dans mon monde, il y a eu un déclic en fait. لقيت روحي في الغناء كي بديت هذيك الغنية. كي خرجت هذيك الغنية عرفت روحي وين غادي نروح في لا ميوزيك, tu vois. Dans mon milieu. Dans mon monde تحكي على حياتك؟ Dans mon monde, non, mais تحكيش forcément على حياتي, mais ça parle d'un vécu, tu vois, et ça parle d'une femme aussi. Genre, laisse-moi dans mon monde, tu vois. D'accord. تحب تكون بعيد على les Voilà, relations. خليني في الموند تاعي. D'accord. Alors, غني لي شوية a cappella Dans mon monde. Je suis pas là, elle dit allô, allô. Je suis pas là, elle dit allô, allô. Je réponds pas, elle dit allô, allô. Rien qu'elle me dit allô, allô. حاجة صغيرة هكا. مليح, سي بيان انس بعد لينا, بعد ما درت انترفيو مع لينا اللي هي اون فوا فيمينين, شفنا احنا نشوفوا لي رابور يديروا بزاف مع لي فوا ماسكولين, شفنا انس دار مع لينا مريم. اسكو راك تسنى الالبوم الجاي ديالك دير ان اوتر فيتورينغ مع اون فام, اون فوا فيمينين, وشكون هاد المراه اللي راك حاب دير معاها اللي تشوف باللي لا فوا تاعك طيح مع لا فوا ديالها؟ كاين بزاف بنات يغنيو غايا والستيل تاعهم يعجبني. بصح مازال ما خيرتش اللي غادي نديرها في الالبوم. كي نخيرها نقولها لك. صح, اسكو هاد لا فوا الجيريان ولا Pas forcément algérienne. Lina Mayem, elle est algérienne. Mais mes feats, ils sont pas forcément algériens. Comme Grande Toto, c'est quand même une star au Maroc. Nassi, c'est un Marocain aussi. Après, ouais, le reste, c'est des Algériens. YL, c'est un Algérien. Lina, c'est une Algérienne. Et voilà. Derna nas nas.
داكور. انس كيما على بالنا كامل باللي نتايا من تلمسان تلمسان وبالعباس. وبالعباس. اسكو تو انفيزاج تعاود تجي ودير الكليب ديالك هنا في الجزائر pour montrer je suis Bah voilà, je vais te donner une exclusivité. يلا. Bah, après le concert, Inch'Allah, même pendant le concert, je vais filmer le prochain clip. هنا في الجزائر Voilà. sur Alger ولا Sur سيدي Alger. بالعباس. Sur Alger, je pense. Je vais voir si je peux aller à Ouahrane, à Belabès et tout, faire d'autres parties de clips. Mais si c'est faisable, on ira. Mais si c'est pas faisable, on va faire Alger. ان شاء On الله. verra avec le temps et les moyens qu'on a, tu vois. من الالبوم هذا شونسون من الالبوم هذا Pour la réédition. pour la Ça veut réédition dire la suite de les l'album. 9 titres اللي راهم جايين. Voilà, هذه هي. داكور. Donc, alors vous voulez le Ness Livrogi au concert, il y a moyen que vous allez être dans le prochain clip. très bien donc مليح تكون عندهم une apparition في الكليب ديالك. Ouais, s'ils sont des dans le public. figurations. s'ils sont dans le public. sont dans لازم le يكونوا في الببليك تاع انس ما لا مش يشاهدوا فينا راح يكونوا في لا كوبا لو 20 فيفري اللي يجوا ياسيستيو الكونسير تاع انس راح تكون لهم ليكسكلوزيفيتي باش ياسيستيو لتصوير كليب انس الجاي هنا في الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله. انس كي تهبط للجزائر ولا كل ما تهبط للجزائر اول مكان ولا اول شخص تجي تشوفه ولا تزوره؟ Bah, je vais voir ma famille directement, نروح نشوف جداتي وجدي يسكنوا في بلعباس. Après, je vais voir ma deuxième famille, puisque côté de ma mère et côté de mon père. Côté de mon père, راهم في بلعباس, côté de ma mère, راهم في تلمسان. Tu vois, ça veut dire que je vais voir ma famille. كيما هذا الصيف je suis venu, ما خرجتش بزاف et tout, رحت شفت غير la famille تاعي, les cousins, les عمومة, tu connais. وفي العياد في المولود ثاني يشوفوك تجي تجوز هنايا بعد درنا العيد الكبير درت العيد الكبير هنا في بلعباس. جافي لا غريب اون بلوس. علاش؟ دخل. تذبح اون بلوس. با وي. تذبح الكبش. ماشي نذبح بصح نسلخ. تسلخ سافا دونك تعرف دير حاجه. الوغ انس في لي كوليس. في لي كوليس نقولوا زعما ما نقولوش في التصوير تاع الكليب بصح نقولوا في اون ستوديو. انس اون ستوديو. اعطينا شخص لنا انس في الاستوديو كيفاش. Un titre زعما. كيفاش دير ان تيتر في لي ستوديو. Ben, en fait, ça dépend des titres. Il y a des titres que je commence avec un beatmaker. Oui. Par exemple, on va citer Abdallah, AM, c'est un Algérois avec qui j'ai fait la moitié de l'album. Très bon ami à moi, très très fort. Et par exemple, Houa, comme on a fait dans mon monde. Radine par exemple, comment on a fait dans mon monde. Dans mon monde, je lui ai fait écouter un titre et je lui ai dit j'aimerais partir sur ce délire-là un petit peu, tu vois. D'accord. Ça veut dire Houa bda يدير l'instru et tout, nanani. انا قلت له j'aimerais bien des trucs comme ça, par exemple une guitare comme ça ولا حاجه هكا وهو يدير صوالح من عنده وكاع نديرو ensemble, tu vois. Une fois que l'instrument il est fini, on va en cabine et on fait ce qui s'appelle des yaourts. Top line. Voilà, des top lines, des yaourts. On fait des yaourts, on structure le morceau, on trouve couplet, refrain, etc. Et après من هادي نكتبو, tu vois, نكتب et tout nanani. وشكون لي توب لاينين نتايا ولا كاين اللي يعاونك في لي توب Les لاين؟ top lines, c'est tout le monde. C'est Moi, tout je le prends des top lines, par exemple, Drok, par exemple, YL Radiji, يخرج les mélodies شابة بزاف, غادي نرفدها. ما كاينش كاع مشكل, pardon. Pour moi, la musique, c'est un partage. Les Américains, ils travaillent comme ça. Les Américains, sur un seul son, tu fais home 50. Il y a 4 beatmakers, il y a 3 top liners, il y a 3 mecs qui font des mix. نشوفهم يشاركوا يشتركوا يعني في ان مورسو Voilà. باش يخرج شباب. La musique, c'est un partage. فوالا. الوغ انس حبيت نسقسيك جوستومون على YL اللي اشاك فوا نشوفوك معاه واشاك فوا لا بروف عندك دو تيتر معاه خيرته باش يدير معاك دو تيتر في الالبوم. احكي لي على علاقتك مع YL. YL, c'est un ami avant la musique. قبل الغناء, tu vois. Et ben, Chavarin Goulek, c'est un ami avant la musique. Quand j'ai commencé la musique, il m'a aidé, il m'a beaucoup aidé. Et voilà, c'est mon من ami. بين الناس اللي عاونوك واللي وقفوا معاك في مسيرتك الفنيه. Pour moi, هو الأول. Pour moi, هو الأول اللي عاوني vraiment. اللي راح يكون حاضر معاك لو 20 Bien sûr, فيفري ان شاء الله bien في sûr. القاعه البيضاويه. Bien sûr. YL اعطينا شخصيته يعني كخارج عن الفن. C'est un vrai Algérien. YL, c'est un vrai Algérien. كيفي أنا وياه كيف نتفاهموا غاية أنا وياه. Tu vois, c'est un vrai Algérien. وكنت تعرضيه ان سيكات يهضر معاك هنا تفهمي باللي c'est un vrai Algérien يعرف يهضر عربية وكاع. Voilà. On lui passe le bonjour. Un grand YL. نروحوا دوكا لمواقع التواصل الاجتماعي قبل ما نغوصوا في حياتك الشخصيه. شفناك
tu es très très branché sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Facebook, Instagram, Snapchat. Ouais, bah, c'est ma spécialité. Parce que avant la musique, j'étais sur les réseaux sociaux. Je faisais des publicités et tout. وشنو هو البريفيري ديالك؟ C'est Instagram. انستغرام. Ouais. داكور. نشوفوا باللي تبارطاجي حياتك الشخصيه والمهنيه بزاف في انستغرام. اسكو تشوف هذا الشيء يعاونك في لا بروموسيون تاع الالبوم ديالك ولا لي شونسون ديالك ولا حتى لي كونسير ديالك ولا جوست هكذا باسكو لي فان ديالك ما تحبش تخليهم بلا نيو تاع انس؟ C'est plus pour les fans, tu vois. C'est plus pour les fans. Comme ça, au moins, ils se sentent proches de moi, tu vois. J'essaie de répondre aussi un maximum aux personnes qui m'envoient des messages. Oui. S'ils me répondaient un maximum, tu vois. Et après, les stories, ouais, bien sûr, c'est bien pour faire la promo. Demain, j'ai un concert, bien sûr, que je vais annoncer. Voilà, la famille, j'ai besoin de vous, il faut que vous soyez là, le 20, nanani, tu vois. C'est normal, c'est normal. C'est logique. C'est normal. دوكا حبينا نعرفوا كيفاش تتفاعل مع لي فان ديالك. اسكو tu réponds في لي ميساج ولا في لي كومونتير؟ كيفاش تتعامل مع لي فان ديالك؟ نتعامل comme si c'était ma famille. Parce que Bleb et Hum, moi, je suis rien, tu vois. C'est eux qui font mon succès. C'est les fans qui font mon succès. Ça veut dire je les traite comme il se doit, comme ils méritent. ولي كومونتير نيجاتيف كيفاش تتعامل معاهم؟ Les commentaires négatifs. تريبوندي déjà, عليهم، تسبريميهم؟ alhamdoulilah, j'en ai très peu. J'en ai très peu, tu vois. Et quand j'ai des commentaires négatifs, ça dépend lesquels. Ça m'est déjà arrivé de répondre à des commentaires négatifs. نشوفوا باللي معليش نعاودوا نخرجوا نفتحوا بارونتاز نعاودوا نغلقوا ونعاودوا نولي لي ريزو سوسيو. نشوفوا بلي لي رابور كاين لي كلاش بين رابور و رابور. اسكو انس في هذا لو ديلير؟ Moi, je suis pas dans ce délire-là. Je suis pas dans les clashs et tout. Non. Non, pas du tout. D'accord. J'ai pas de problème avec les gens du milieu. داكور. دوك انا حنفتح درك قدامك انستغرام، ندخل لاباج ديالك انس. Vas-y. انس اوفيسيال. Ouais. فوالا. الوغ ندخل لي كومونتير ونقرا لك كومونتير ولازم تجاوبني عليه. ايوه. هذا الكومونتير لازم تجاوبني عليه. تعوريهولي ها. نوريهولك بيان سور بيان سور. الوغ تاك لو كومونتير. بسام مون غيف نتلاقى بك avec deux cœurs. C'est mignon. Ça fait plaisir. اسكو تقدر تريبوندي لها وتتلاقى بها ولا لا لا؟ اسكو من الناس اللي يتلاقى بلي فان ديالهم ولا تقول لها ديزولي ما نقدرش نتلاقى بك باسكو ولا tu ignores carrément les messages. Moi, c'est pas que j'ignore, mais si je reste toute la journée à regarder tous les commentaires, je vais passer hayati sur les réseaux sociaux, tu vois. J'essaye de vivre un peu normalement comme tout le monde. Donc, je lis pas forcément tous les commentaires, surtout qu'il y en a هنا كي جيت beaucoup. للجزائر ما كانوش هكا دي فان اللي يحبوا يكونتاكتيوك ويتلاقاو بك؟ تلاقيت بهم؟ تلاقيت بهم parce que je dis dans les stories voilà راني رايح tel endroit ou là راني هنا في l'hôtel Radisson ou là tu vois. Il y en a qui sont venus à l'hôtel. Et quand ils m'appellent à la réception, je descends. Là où bien sûr. C'est comme mes invités. تلاقى بهم وتصور معاهم؟ Bien sûr, نتلاقى بهم. داكور. الوغ كاين بزاف لي فان ديالك راهم يسناوك من نوفمبر اللي شراو لي تيكي ديالك. نعاودوا نذكروا بلي شركه امبريزاريو هي منظمه حفل 20 فيفري. الوغ كاين اللي سناوك وما داروش ما عاودوش رومبورساو، قال لك نو ما نرومبورسيوش باسكو انس حنا نسناوه وقت ما دار الحفل ديالو Ouais, je sais. اسكو كاين دي سوربريز بور هاد الناس اللي راهم اللي سناوكم؟ Bien sûr, قلت لهم كاين des surprises. اللي هما اللي هما c'est des surprises. ما تقولناش عليهم. ما نقولكش عليهم. ما لا ما نقول لكم والو. Mais ils auront des surprises. Et قلنا لهم parce que j'en ai rencontré aussi, j'ai pris des photos avec certaines personnes. نستناو من نوفمبر وما يستناو في Ils avaient le ticket, avec le premier ticket. اللي عندهم le premier ticket هذاك ils vont avoir des surprises, ça c'est sûr. Très bien. Alors, les chansons اللي تفاعلوا معاهم les fans ديالك شفنا chaque fois tu repartages يعني les réactions تاعهم من خلال les chansons ديالك. نشوفوك chaque fois tu repartages هاد يعني les chansons تاع les fans هذا هو الشيء اللي خلى ربما محبة les fans ديالك ليك. Pas forcément parce que je te dis la vérité كاين بزاف من هذوك les vidéos. وانا نخير par exemple 3 4 ونديرهم في la journée, tu vois. Et je peux pas tout mettre les vidéos, sinon les gens ils vont même plus voir ce que je fais, ils vont voir que ces vidéos là, Ganhar, tu vois. Et il y en a, des fois je reçois des messages un peu de personnes qui sont un peu énervées, Zama, ouais, tu fais que repartager les gens, nanani, mais. كي طاقيك واحد
في حاجه عيانه اسكو تو ريبارطاج هذا الشيء عيانة. ولا تريبوندي له زعما واحد هضر فيك ولا يطاقيوك فيه Ouais. اسكو تو ريبارطاج هذا لو بوست Bah pourquoi je vais le repartager تريبوندي على- على هذا لو بوست وعلاه نريبوندي له والناس يعرفوا بلا ريبونس ديالك يستاهل نريبوندي له ولا ما يستاهلش انت اللي على بالك Moi pour moi si tu fais un mauvais commentaire ما تستاهلش نهضر معاك داكور je préfère que tu dis rien il y en a qui regardent si t'aimes pas معليش ما يعجبكش chacun ses goûts tu vois لا ما عجبكش الحال معليش ما تكتب والو صاي ولا كتبت حاجه معليش نخليها بصح ما نهضرش معاك الوغ اناس ندخلوا شويه في حياتك الشخصيه واش من الحاله اللي تخليك تروح تنسبيرا باش تروح تغني Un peu de tout, voilà. ان بو تو Un peu de tout. Ce que je peux voir dehors, une situation que je vais voir dehors, comme un truc que je vais vivre ou une embrouille avec une personne. On l'a haja, tu vois. Après, il y a des trucs aussi bien qui me poussent à faire des titres. Soit la hamlah, Isra Olé, Tani, ça me motive aussi à faire la musique. شكون هي شخصيه عالميه كو سوا ان ارتيست ولا ما على بالي شخصيه سياسيه بوليتيسيان Charcia, ولا c'est une personnalité. بيرسوناليتي في لو موند ولا هنا في الجزائر Ouais. اللي تشوف بلي هاد لا بيرسوناليتي قريبه ليك هاد الشخصيه هاديه قريبه ليك Pour moi, on peut avoir d'idole que Dieu. Pour moi, c'est Rabbi l'idole. tu vois. سبحانه Subhanallah. Après, le reste, on peut aimer. Oui. On peut aimer un artiste, on peut aimer un acteur, on peut aimer ce qu'on veut, mais pas d'idole. الوغ انس لو كانت تتزوج ديها تزيريه بيناتنا Bah ouais, encore heureux. تزيريه ولا Moi, j'aimerais bien Ndjessiya Dziria. Okhra. Moi, j'aimerais bien Dziria, tu vois. Après, on verra ce que Dieu nous réserve. On verra le Mektoub. C'est le Mektoub مكتوب qui فوالا décide. كل شيء بالمكتوب كل شيء بالمكتوب. سي فري سي فري الوغ انس دركا نروحوا لي فيلم ولا لي شانسون اللي يعجبوك فريمون باغ اكزومبل كي تكون نتايا اون فواتور واش يسمع انس كي يكون اون كل فواتور شيء أنا. Moi, نسمع من حسني لإيغريكيل سول كينغ توباك واش هي الشانسون بريفيري تاعك عند سول كينغ عن سول كينغ. وي Attends, je vais te dire. C'est Dounia. دنيا Ouais, دنيا اونسيان شانسون تاعو 2017 Dounia. وي C'est Dounia qui m'a fait tilter. Que je l'ai trouvé trop fort, tu vois. J'ai dit lui. Dounia- ما Dounia. كنتش نعرفها. مهم. كنت نحكي لك j'étais par exemple j'étais à la plage. J'étais à Sassel جيت عين تموشنت. تما كنت في البحر وواحد من لي زامي تاعي سمعني قال لي تعرف هذا الغابور ما كانش مازال ما كانش معروف تو tu vois. Je dis شكون هذا تو. دنيا Il est chaud voilà. دنيا سي اون تري بيل دنيا. شانسون علاش باسكو غنى جو بونس دارت سوكسي باسكو غنى على حياته غنى على الفيكو ديالو واش سفرة واش جوز في حياته هاد الشيء اللي خلى يدخل في قلوب الناس، ouais. الجمهور والناس لا ديرنيير شانسون تاعو تاع سول كينغ ملايين واش رايك فيها لو ديرنيير كليب كي باز ان سو مومون Ouais, سمعتها, j'ai bien aimé. Ça va, عجبتني. Mais moi, je préfère les titres comme je t'ai dit, hein, Rockstar, Guerrilla. Froid. Ouais, des titres un peu plus froids, plus trap. راب تراب Ouais. وي دوكا نروحوا لي شانسون تاع اي ال لا شانسون بريفيري تاعك عند اي ال بيسك تسمع اي ال Ma chanson préférée, وي c'est Zina. زينه اللي درتها معاك داكور Mais sinon, YL, c'est tout l'album, les deux albums تاعه. Il est fort, hein, Il est très, YL. très très fort, c'est un poète YL. وي قرا بزاف الكتوبه على الجيريا بالك. في الدم تاني الجيريا في الدم قرا بزاف كتوبه المهم et en plus c'est mon ami donc voilà. شكون تسمع تاني من لي زونسيان شونتور حسني. لا نوستالجي الجيريان ولا فرونسيز ولا Hasni, Aznavour aussi. Hier encore j'avais 20 ans, j'ai caressé le temps. YL ouais comme je t'ai dit Aznavour, Hasni. Après tous les anciens, hein. Moi Cheb Mami aussi j'aime bien. Cheb Mami, Cheb Khaled. واش هي لا شونسون بريفيري تاعك تاع مامي Ta mamie كان بزاف. لا بريفيري ديالك La préférée. عنده بزاف ها Non, j'ai pas de préféré. كاع نبغيهم. كاع tu vois. شابين Ouais. تحب بوكو بلوس لي شانسون سونتيمونتال ديالو ولا فات J'aime bien Liderham Sting déjà, des airs دي roses. زيروز Des airs roses, j'aime bien Maniman, j'aime bien Mahandi Wali, j'aime bien trop de titres de Mami, oh là. Vous m'avez trahi comme ça. ça Des trucs comme ça, tu vois. Tous les titres de Mami, j'aime bien, oh là. Moi, pour moi, il a une voix exceptionnelle.
اكسبسيونيل. وحسني حسني من بزاف ثاني. شانسون بريفيري تاعك من دياولو؟ اون سو مومون مازال راني نسمع اون سو مومون راني نسمع تاع قالوا حسني مات. كان سي ان ارتيست تاع ربي يرحمه. وي اون ليجوند. اون ليجوند. فوالا ربي يرحمه. ربي يرحمه. دونك نروحوا دوكا للمنتخب الوطني. انت شجعت من قلبك المنتخب الوطني ليكيب ناسيونال كي لعبت في كان 2019. واش رايك في الاداء تاعهم؟ Moi je les soutiens toujours, hein. Toujours. Ça bouge pas, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas de 2019. Même Bekri, on les soutient. وشنو هي الاكسيون اللي فريمون طلعت لك سكر وقلت باللي هاد الاكسيون انا ما نقدرش؟ كوفرون تاع محرز. Il m'a choqué, moi. ولي بينالتي تاع كوت ديفوار نو؟ C'était chaud aussi. Hein. C'était chaud Ah, aussi. c'était chaud. فوالا. اعطيني حياتك في اغنيه. حياتي في أغنية. حياتك في اغنيه. ما كانش حياتي في أغنية, ça n'existe pas. اعطيني ان تيتر على حياتك. Un titre de moi ou là de واحدة أخرى؟ d'une chanson ولا d'un film ولا على حياتك qui reflète ta vie. Bah, j'en connais pas. Là, je te dis la vérité, ما نعرفش أغنية elle reflète ma vie. Moi, j'écoute beaucoup la musique aussi pour les mélodies aussi. J'aime bien les mélodies, tu vois. J'aime bien les paroles, mais les mélodies aussi, j'aime beaucoup, tu vois. Ça veut dire... واش رايك في لا سيمفوني ولا لوبيرا؟ اسكو نتايا تحب تاسيستي لهاد جور دو ميوزيك دو سين؟ Moi, j'aime beaucoup le théâtre aussi. Par exemple, في بلعباس كنت نروح للتياتر تاع بلعباس في الصيف في رمضان aussi كي كنت ندير رمضان تما. Moi, j'aime beaucoup le théâtre et même en France, j'ai déjà été au théâtre. J'aime bien. Après, il y a quoi l'opéra et tout, c'est pas trop mon style. Ça, c'est pas trop mon délire. Mais sinon, voilà. في En gros, c'est ça. داكور. شاب خالد دار جروب سماه 1 2 3 سولي اللي كان فيه رشيد الطاهر بيرحمو وشاب فوديل. نتايا لو كان تكريي جروب 1 2 3 سولي شكون تجيب معاك لي دو ممبر واحد اخرين؟ نجيب YL déjà. باينه. J'allais te dire. YL ou Soul King. On va dire YL et Soul King. YL ou Soul King. 1 2 3 soleil, Anas, YL et Soul King. Ça serait bien. حاجة شابة genre. داكور. انت لو كان تجتمع في اغنيه ولا في البوم انت قلت لي بلي انا جو بريفير لو فروا على لو شو بصح حنا شفناك بلي نجحت في لو شو. Moi نجحت في لو شو. On m'a beaucoup poussé à faire du show. بس عندي بزاف لي تيتر فروا اللي ما خرجتهمش. اللي مازال ما خرجتهمش. عطينا ان تيتر هكذا على اون شونسون اللي مازال ما خرجتهاش وراك ناوي تخرجها بروشينمون. Alicante. Alicante. Voilà un titre. Alicante. D'accord. C'est un titre un peu froid celui-là par contre. لو كان يخيروك بين دو ارتيست لو كان يخيروك بين دو ارتيست ويقولوا لك فوالا هم لك لي دو ارتيست مع من دير فيتورينغ اسكو تخير لا كريم ولا بوبا؟ Mais comment ça? قلت لي يكون يحطوا لك لا كريم ولا بوبا؟ مع من دير فيتورينغ مع من تخير؟ زعما je suis obligé de faire soit la crime soit booba. Soit la crime soit booba. Oui. Bah la crime. Pour moi la crime il a fait طلع العرب tu vois en France dans le rap. Et voilà, et c'est un Algérien et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je l'écoute depuis petit. Après Booba aussi, hein. Booba j'écoute aussi depuis que je suis petit. J'aime beaucoup ce qu'il fait Booba aussi. وشنو هو لو كونساي اللي تمدوا لي جون تالون اللي راهم حابين يخرجوا كيما اناس كيما راهم حابين يديروا غاب لي ديبي تاعهم راهم سور انستغرام؟ Mon conseil c'est de pas lâcher l'affaire parce que il y a plusieurs artistes qui ont pété au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, عاد ولينا نشوفوهم. وهما ça fait 10 ans هما يخدموا, tu vois. Moi j'ai eu Zahar, j'ai eu un peu de chance, tu vois, je te mens pas. J'ai eu de la chance dès le début, j'ai eu du résultat. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Mais il y en a beaucoup qui ont travaillé beaucoup et qui ont dû attendre un certain moment. En l'occurrence Fianso, en l'occurrence Soul King, tu vois. Jul. Jul, oui. Il y a beaucoup de monde. Voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Il faut croire en ses rêves, il ne faut pas lâcher l'affaire. Là, les jeunes talentueux. Et voilà. Donc, on a 3 choses. وخير لي بين هاد لي 3 choses خير لي حاجه برك وحده. اي صح. باريس، تلمسان، الجي. غادي نقول لك انا با سيتي سي دي بلاد. غادي نقول لك حاجه خير الامور اوسطها. تلمسان. فوالا ميرسي. داكور. حريره، بايلا ولا السوشي؟
حريرة. حريره هنا ما كاش خير الامور اوسطها حريرة. اولها هنايا أولها. داكوغ الوغ فيسبوك انستغرام سناب شات انستغرام. انستغرام علاش Parce que c'est depuis le début Instagram en fait. C'est Instagram qui m'a lancé dans tout le reste. Instagram هو la base on va dire. نقعدوا في انستغرام Voilà. فوتو فيديو ولا لايف ديريكت Je sais pas, j'aime bien tout. On va dire photo, الوغ فيلتر ولا سان فيلتر sans filtre. سان فيلتر J'aime pas les filtres moi. داكوغ انس اخر كذبه كذبتها آخر كذبة زعما كذبة تالية. كذبه تاليه والله ماني عاقل. تفكر مليح اخر كذبه كذبتها مانيش عاقل لا كذب في اليوم ولا البارح ولا البارح. اخر مره بكيت فيها آخر مرة بكيت فيها. بكيت فيها ايه C'était il y a un an. J'ai pleuré il y a un an, puis j'étais à Alger. اسكو تعرف تهضر قبيليه قتيني روح. شتيني راه عارف غير قتيني روح شتيني راه سيتو هذا واش ما معناتها كاين. شتيني راه ما عنديش عارف. معناتها Moi, mon meilleur ami, c'est un Kabyle. شكون Il s'appelle Mahdi. Mahdi Yousfi. يغريك ال ماشي قبيلي نو لي Non, دو ماشي شلف قبل لي دو de شلف Schleff, ouais. فوالا Je crois de Schleff. Mais de toute façon, يهضر كيفنا كيما صحاب وهران et tout un peu. الجمهور ديالك راه يستناك في لو 20 فيفري ان شاء الله إن شاء الله. كونسير في لاكوبول في القاعه البيضاويه عندك كلمه تقولها للجمهور ديالك Inch'Allah, on va faire la fête et ça va faire plaisir. Voilà. الشعور ديالك وانت راك رايح تطلع سور سين Bah, je me sens fier, tu vois. Pour moi, c'est une fierté. C'est une chance. C'est pas donné à tout le monde de monter sur scène Haka devant son public. Et surtout que c'est des personnes qui payent leur billet pour venir me voir. Ça veut dire que c'est des personnes qui m'aiment bien. Donc, j'ai pas de pression à avoir sur ça. J'ai pas de pression. Pour moi, c'est des personnes qui m'aiment bien qui vont venir regarder mon spectacle. انس ميرسي بوكو Merci à vous. نعاودوا نذكروا برك مشاهدين باللي الحفله راح يكون من تنظيم شركتي امبريزاريو للسيد بابا عيسى جمال وشركه ترانزراسيم برو للسيد سمير زروقي. مشاهدين الحفله راح يكون يوم 20 فبراير. بهذا نختم الحوار الخاص مع ناس. شكرا لكم، الى اللقاء.